Hi guys, itutur ko nga po pala kayo sa aming bahay ngayon. And ito po yung kusina namin. Ayan. This is my ref. Ayan. Ayan. And the other one. Ayan. Daming ice, diba guys? Ayan. And let's up. And ayan po yung walang nagkukwarto. And pag may bisita lang po, tsaka po dyan nagkukwarto. Yan. Hindi ko na po kayo pinunta sa CR namin. Yan. Habang bumababa tayo, may kukwento lang po ko sa inyo. Sana po supportahan yung aking YouTube channel. And pa-follow na lang po ang aking YouTube channel. Yan lang po. Thank you po. Yan po. Yan po yung aming sasakyan. Yan. And yan po yung aming nilagyanan. Cabinet. Yan. Ayan. Yan po yung mga sapatos and sandals. Ayan. Ayan po yung sala. And yun po yung terrace. Yan po yung CR. Ayan. Ayan. Nakuha pang mag-picture ni ate. Ayan. Nakuha pang mag-picture. Sige. Okay lang yan guys. And supportahan nyo po ang aking YouTube channel. And yun lang po.